Mine 99, mine 99. Pa-short, ano lang. Parang wala, madam. Wala na atang pa-short eh. Size medium, 99 pesos, wala. Wala na akong pa-short ata, madam. Hindi ko pa sure. Pwede flex yung pink. Size large yun, madam. Wala dito, 99. Small nga. Wait lang ah. Wait lang, madam ah. Oh, size large, madam. Size large. Size large, mga sis. 149. Pwedeng tube, pwedeng pa ganyan tali sa leeg. Pwede yung i-tube, pwedeng tali sa leeg. Size medium, ganyan ang tela. Size large. Size large, size large. 149. Mine dito ng 9. Mine 9, size large. Mine 9, size large. Pwedeng pa tube, pwedeng patali sa leeg. Texture ng tela niya na. Mine dito ng wala, size medium, ay size large. Merong XL, madam, may XL. Marami pa akong XL. O, ito, one piece. Uy, ganda. One side. Pa one side. Size small. Size small. Size small, size small. Size small, mga sis. Size small. Size small, 129. Mine dito ng 2. Mine 2, mine 2. 129. Mine 2, 129. Mine 2, 129. Mine 2, mine 2. Ganyang style po na XL. Meron katulad ng pink. Meron, madam. Mine 2, 129. Size small. Size small. Mine 2, 129. Size small. Large. Large, madam. O, ito XL. XL. Pwedeng tube. Kagaya, pag ganito, pwedeng tube, pwedeng kagaya nung nasa likod, yung itatali sa leeg. Pwedeng pa tube, pwedeng tali sa leeg. 149. 149. Self-tie naman ng Shonti. 149, size XL. Size XL, 149. Size XL, 149. Mine dito ng 4. Mine 4, mine 4, 149. Mine 4, 149. Wala na, madam. Pero marami pa akong XL. Pa-wait lang. Next ang orange sa likod. 0XL yun, madam. 0XL. Bet mo. 0XL, 0XL. May 3-in-1. Wala na, madam. Wala nang 3-in-1. Ito pa XL, oh. Self-tie. Pa self-tie, self-tie. O, pang party sa gabi. 129. Self-tie. Size XL. 129. Mine dito ng 9. Mine dito 9. Code 9. 129. Mine 9. Mine 9. 129. Size XL. Mine 9, size XL. Oh, 0XL, madam. Pag ganyan sa likod, pa cross-cross. XL, 0XL, 1XL carry. 149. 149 patali sa likod. 149, 149. Mine dito ng orange. Mine orange, 0XL. 149, go. 149, 149. Mine orange, 149. Mine orange, mine orange. Wala. XL. Sige, go. XL tayo.
Wala dito. Ito black ko, madam. One piece, oh. One piece. Size XL. Size XL, one piece. 149. 149, size XL. Size XL, 149. Yes, madam, visible. 149, size XL. Size XL, 149. Mine dito ng 4. Mine 4, mine 4, 149. Mine 4, 149, madam. Mine 4. Small, sige, madam, wait lang. Mine 4, 149. Mine 4, 149, size XL. Size XL, 149, mine 4. Small na patibak. Check natin kung meron pa, madam, ha. O, ito pa XL. Pa-cross-cross sa likod, ha. Pa-cross-cross ang tali sa likod. 119. 119, 119, size XL. XL, XL, 119. Mine dito ng 19. Mine 19, size XL. Mine 19, mine 19, size XL, 119. 119, mine dito ng 19. Mine 19. Mine 19. Extra small wala, small meron, madam. Mine 19. O, ito pa XL. XL, 119 din. Adjustable lang strap. Size XL, 119. Mine dito ng 5. Mine 5, 119. Mine 5, 119. Mine 5, mine 5, 119. Mine 5, 119. Rainetel. Rainetel, 119, madam. Sure minor ba? Sure minor, madam. Comment confirm. Comment confirm, 119. 119, yes, madam. Comment confirm. Size XL. Comment confirm. Bilis, madam. Marami tayo nag-aabang. Confirm. Thank you, madam. $119. Check out basket 1, madam, ah. Basket 1, basket 1. Basket 1. Hello. 0XL. 0 to 1 carry kasi tali sa likod. Small. Sige, madam. Next natin. O, eto. Ang ganda. 149. May bilog dyan, mga sis. Size XL. Size XL. Adjustable ang strap. Lock ang likod. Mine dito ng 23. Mine 23. Size XL. Mine 23. Mine 23. Mine 23, size XL. Ang ganda pa ng kulay, mga sis. Mine 23, lock sa likod. Mine 23, mine 23, size XL. Ngayon, madam, ano bang bet mo?